आदित्य दास को मृत्यु ने कि विभिन्न कथा सामना को आसुची अनेक लोक विभिन्न कथा कहते ते प्रकृत में एजावत कौन तक परिवार लोक भावुं आम कथा आम सहित अच्छा पत्नी और माँ अच्छा सीधासल कथा जाना वर्तमान प्रतिक्रिया अँ घटना को लेकिन अनेक चर्चा आसूँ चर्चा आपण पाखे भी पहुँची एमती हो पारे सेमती हो पारे वर्तमान में कौन अनुभव कर कौन चाहूँगी किपरि भाव में तदंत हवा दरकार गोटे छोट मोट घटना नुहे बहुत बड़ आकार नहीं सारी स्टेट लेवल गोटे इनसीडेंट यहाँ निश्चिंत भाव क्राइम ब्रांच सीबीआई बड़ बड़ पुलिस ऑफिसर माने यार तदंत करुँच मोर इन्वेस्टिगेशन उपर प्रॉपर भरोसा अच्छी जीआरपी तदंत कर जीआरपी तदंत ठीक करि परियो त आपन लागुछि पिला समस्ते ये खाली मु न्याय चाहूनी कि मो माँ नुह पूरा दुनिया न्याय चाहूँगी अपराधी धरा पड़ू आउ जति तदंत चली आहरी भी स्ट्रंग करा जाऊ स्ट्रंग रु स्ट्रंग इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ सत्य जहाँ निश्चय सामना को आसीबो आपण एपर्यंत कौन भावुଛନ୍ତି कौन हेइथिबो मो पुओ केबे सुसाइड करि नथिबो मो पुओ केबे भी सुसाइड करि नथिबो मो पुओ को पूरा मर्डर करि मारिक पके मर्डर कर किए कर मुझे कौन कहीपरि मो पुर तो अनेक शत्रु थे बोधे ना सी जो सोशल मीडिया काम करूला मद अभियान में जाइला तार केते लोक थे से आगर भी कहे ना मुझे गाड़ी धरी बाहर मुझे भावे आज बंचिक मत तो कहनी मो माँ को किए पुओ कहमती कि मुझे तुम मीडिया वाले जो पचार मुझे न्यूज शुणी एमती कहे मुझे सब कहे पर तू सोशल मीडिया बहुत ना कमालु न तोर शत्रु मुझे कमेंट पढ़े एमती करदेबू सेमती करदेबू ए कर कहती लोक मुझे तू कहीं पुओ एमती कर माँ कहवा लोक कह हाथी गले कुकुर एवं कहला गोटे वीडियो छाड़ी हाथी जाऊँ कुकुर भुकुव एत घटना घटला दी दिन कि विभिन्न लोक विभिन्न चर्चा करुँच आपन कौन लगुच कौन होता है मु भावुँ मो पुओ को किए मारिक ये कर मो पुओ केबे सुसाइड करनी मो पुओ को खाली न्याय मिलू आम किसी दरकार नहीं देख मु कौन भी करी कौन भी क्या ना नेबी कौन भी नेबी क्या फाँसी खुंटर झुलाई देवी किंतु मो पुओ तो फेरी आसिक मो माँ को डाकनी किंतु समस्ते जो मो पुओ को निंदा अपराध दौरान से सुसाइड करदेला तार कौन अभाव था जो मो पुओ सुसाइड कला मो मेन गोटे रहा आ गोटे कथा मु घरे नी मो पुओ सुसाइड करी भी मो पुओर कौन होता मुझे माँ ना माँ झंता मो गोटे बोली पुओ मत कम से कम माँ सुसाइड करी बोली कही न था आपन सब कथा सी कहे छोट छोट कथा कहे तो से जो टेंशन था बोली कहते आप बहु तो से कथा तो कही था टेंशन कथा भी टेंशन कथा मत भी कही था किछु कहनी टेंशन कथा मु डेली मो पुओ सांगे कथा हुए किछु टेंशन कथा मु कहे बाबू कौन खाऊचु कौन करूचु मत तो भात डाली मो मोबाइल अच्छी जो व्हाट्सअप छाड़ी दिए माँ आज ये रोसे करा मुझे भी मो भरोसा ना ये कौन मो रोसे बाड़ी जल्दी ऑफिस जीव फड़फाड़ रोसे कर कि न पार कौन खाली डाली भात कर मो पुओ को दे दूँ पड़ो ये गवर्नमेंट ये जॉब करुच्ची ना से मुझे पचारे बाबू आज कौन खाइलु से मन पचार आगु मो पुओ मत व्हाट्सअप मुझे आज मरी जाइए मो पुओ पचर मिछ कथा कह मत भगवान सहबनी मो पुओ भात डाली जहाँ खाए तरकारी जहाँ खाए व्हाट्सअप छाड़ी दी बुझल कि नहीं जो कथा कि शक्त धक्कार हुए तो माड़ शक्त माड़े होता पारे तो कौन होता पारे ट्रेन लाइन पाखर डेड बॉडी मिलला आपन भी जाई पहुँचले कौन होता पारे निहाती भावे तांको मर्डर कर दिया जाइछि कहीं मु प्रॉपरली खोजिकी सेटा तो गोटे एमती जगह थिला सुनसान निछाटिया जगह राति अधे गोटे झील पिला एकुटिया से जगह को जावा पॉसिबल नुह राति जी जगह पारी मु खोजी आलुओ जगह देखी निजको सेफ्रे रखिकी टिके फर्चा है भोरु भोरु खोजिकी जो जगार मुझे पूरा घर पाख जगह मुझे मृतदेह पाई पारली जो मानक मु खोजापी कही फोन में समस्त कुआड़े गले कौन नहीं खोज पुओ पिला होगी से जगह को जाकि जीवंता खोजिकी पाई पारलेनी निश्चिंत भावे हत्या फोन कर सन्देह कर सन्देह कर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करिवो कारण देखंतु खोजा खोजी भितर कान को 10 कान कथा जाए आदित्य दास घरे नांती एमती है आसी कि ताला फाला पकई दी खोजा खोजी चलती जेहेतु पाख एरिया लोकल एरिया रे भी बहुत शत्रु तांकर सी भी किए ना किए नोटिस कर बाट देखी चल चली जाइए कि आम देखीचु यही बाटे अच्छा फॉलो भी कर आउ स्टेशन में बसी कारण लोक भी पाखापाखि एविडेंस देइछंती कि अध घंटा धरिकी से सेपट प्लाटफर्म रे बसी थिले लास्ट को किसी समय एपट प्लाटफर्म को भी आसी थिले आउ ता भीतर कौन है एकुटिया पाई कि मर्डर भी करि थाई पारे कि मर्डर पारे न आपण केतले पहुँचले से जगह रे केतले जानिले सेठी अछन बोली भोरु भोरु जतबेले पूरा राति न पाइली गोटे स्वामी केते राति धरिकी कुआड़े गले कुआड़ नहीं भोरु भोरु जतबेले स्कूटी धरिकी सबुआड़े खोजिली गली कंदी किछि भी छाड़ीनी बट सबू टेक्निक एरिया खोजिली
तापर जो पाख जगटा मुझे यही जगह भी कहीं छाड़ी ऊपर भी ब्रिज उपर थी प्लाटफर्म देखिली आउ स्टेशन जाक सब बसिक खोजिली लिंगराज स्टेशन बॉडी पाइली पाखापाखि भी किसी लोक अंधार थिला ना सकाळे भोर से मो 4टारू बाहर 5टा पाखापाखि हो जाता फर्चा हो जाता तापर आपण काहू जणैले माने अति फर्चा नुह टिके अंधारुआ थिला तापर काहू जणैले सांगे सांगे से लोक थे मु गला बेलू लोक गैदरिंग होते मत मु गला बेलू भी लोक फोक पचारे माँ कुआड़े आसुच कुआड़े जाऊच आ मु कहली कौन कहबी मु क्या खोजुची कौन करुँची मु कहली नाई मुझे देखुची वाक्रे आसती पवन खाऊली कारण मनरे डाउट थिला तांकर गोटे पपुलार पर्सन सी ना ने भी से कुआड़े पलैंती गोटे अपमान कथा से कि बोली मु खोजी खोजिकी जो प्लाटफर्म पाखे बॉडी देखली से 2-4 जन लोक थिले आउ कहले मुझे चिन्हिले कि मो स्वामी बोलिक आ धैर्य हरा हो पड़ी लोक मैंने मत से संभाले आपंकर कौन हे मुझे कहली स्त्री मो स्वामी सीए धैर्यर सहित मो फोन भी स्विच ऑफ हो जाए राति जेहेतु 3% चार्ज थिला मो फोन रे आउ मु सब नंबर गुड़ाक डायरी टिपिक रखी से जो लोक भी जे थिले तांको रिक्वेस्ट करके फोन आनिकी फोन लगे समस्त साहस सहित फोन करके डाकिली आउ डाकिला परे समस्ते आसिले एकाठी हेले तांको ऊपर ट्रेन भी चली जाऊे मुझे मो स्वामी की ट्रेन चढ़ीगला चपेदब तांको आण मु भी घोषाड़िया को ट्राए कली बॉडी के आने को पूरा ओजन होगी ठंडा पड़ जाए से जिते जन को भी रिक्वेस्ट कली कि आसतु टे ट्राक एपट को एटलिस्ट नहीं जातु ट्रेन पूरा ऊपर चली जाऊँगी समस्ते मना कले नाई आम केस हाथ लगेबुन पुलिस न आसला जाए आपण घर पड़े समय केते थिला अनेक एबे अनेक कथा संदेह घर को आसुची आपण भी लोक माने अनेक कथा कहउछन सोशल मीडिया रे आपण को भी से खबर मिली थिवो तो आपण स्पष्ट करिबि कि आपण केतले इठु गले आपण स्वामी केतले गले किछ खबर एग्जैक्ट टाइम मु देखिनी हमर को घरे भी घंटा लागिनी मोबाइल भी मु धरेनी शोईकी उठिली से 5:30-6टा पाखापाखि हो डाकिले गली जो मुझे बाहर की गली अलमोस्ट मुझे सियोरिटी नुह कि एतिकी टाइम वेदर को देखिकी जहाँ गेस करुँची कारण फोनटा भी तो बैग रे से थुआई धरली बैगटा धरली मो डॉक्यूमेंट्स धरली आसिली वेदर हिसाब रे जहाँ संध्या हो जाइथिला पूरा माने आलुओ जमा नथिला डे लाइट नथिला संध्या हो जाइथिला टाइम 7टा हो पारे आपण कैफे जाई नहीं 7टा नु 8टा पाखा आपण साइबर कैफे जाइथिले ना साइबर कैफे जिबी बोली मु भाबी थिले आज्ञा बार प्लान कर तापरे मते भल लागिलानी कि से तो केबे मो ऊपर रागंतिनी केबे बड़ पाटरे कथा कहंतिनी तो कौन पाई कि से मते तड़ी देवाक चाहूँगी तांकर इंटेंशन कौन मु सेइतपई विकास को फोन करिकी बोल तुम भाईंकर कौन होइछि कौन नहीं बुझ केबे तो रागंतिनी झगड़ा नहीं मते नहीं कि किछि मान अभिमान भी नहीं आउ कौन पाई कि से मते आज एत बड़ कथा कहिकी बाहर को कले आउ से एमिति टेंशन अछंती मो जीवाटा ठीक हेबनी तमे जाइके बुझ विकास कहले मु नाही पारादीप रे अछि काटिदेली तापर तथापि भी भल लगिलानी मु कहली पप्पू एकुटियार अच्छा गला गुआड़े बाहर थे पैंट सार्ट छड़े रखिकी आसी तमें जाइए पप्पू दीपू जहाँ को भी हो पठाओ तांको पाखे जाइए रुह तापर पप्पू तापर किसी समय पर विकास मते फोन कले कि पप्पू दीपू खोजिया जाइछंती भाई घरे नाई घर ताला पड़ी चाबी कथा कहउचंती फ्रिज कथा कहउचंती मोबाइल केमती गला किए रखिला काहे रखिला तांको मैसेज किए कला राति 11:30 किए सीन कला ई सब कथा भी आसु ए सब जिनस पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूचंती सी जहाँ तदंत करेंगे तदंत रिपोर्ट ही कहब मु किछि कहि परिबिनी ऊपर 11:30 सीन थिला बोली केतरा व्हाट्सएप रे फोटो बोलुची कि राति 11:30 तांको मोबाइल सीन हला नेट ऑन हला बा ऑफ एटा गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग एठी हेछि जोडा हम पुलिस को भी क्लियर करिछि मो मोबाइल वीडियो क्लैरिटी भल आमर आदिश्री प्रोडक्शन नुआ चैनल होती से कि बोली से तांको फोन रे मो सिम मो फोन ने तांको सिम पकईले कारण मो ऑफिस जाऊँगी ऑफिस सारा लोक समस्ते जानते मत गोटे नंबरटा मागिले भी मुझे पारे मुझे मो हस्बैंड को फोन आनी मुझे फोन ऑपरेटिंग शिखिनी आउ मो हस्बैंड को फोन अच्छी आउ मु काली आनिकी देवी बोली कहे मो ऑफिस रे भी जानते मुझे 2-4 दिन हम मो हस्बैंड को फोन धरिकी आसुली किंतु फोन सीना चेंज कले सिम सीना चेंज कले मो व्हाट्सअप मो फेसबुक मो पेज सब से फोन रे फोन रे रहिला तांको व्हाट्सअप तांको फेसबुक तांको पेज सब मो फोन रे रहिला ता बाद भी आउ गोटे फोन थिला जो थे माने टोटाली मो पाखे जो फोन रहा तांको पाखे भी तांको पेज तांको व्हाट्सअप आदिश्री प्रोडक्शन मानव आउ मो फोन सहित बेसी एक्वेंटेड नुह मो फेसबुक पेज
ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର କଲ୍ କରିଛି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବି କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେ ଫୋନ୍ ନେଇକି କାରଣ ଉଠାଉ ନଥାନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରୁ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ବି ଦେଖୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ କଥା କହୁଛି ମା ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତମେ ସମ୍ଭାଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆମେ ଆଶ୍ରମ କଥା ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ରହୁନଥିଲୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିକିରି ଆଶ୍ରମଟା ତାକୁ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିବ ସେ ଯେ ଲେଖିଛି ଆଶ୍ରମଟା ସେ ଚାହିଁ କ'ଣ ଭାବିଲା ତା ଆତ୍ମା କଥା ସେ ସିନା କହିବ ଆଶ୍ରମଟା କାହିଁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିକିରି ଗଲା ସେ ଯେ ମୁଁ ହେଲେ ଅକ୍ଷର ବି କହିପାରିବିନି କାଲି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଆଉ ତା ଲେଖାପଢ଼ା କିଏ ଚେକ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲ କି ଆଉ ଇ ଆଶ୍ରମଟା କାହିଁକି ଦେଲା ଆଶ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ ଦେଇକିରି ଆଶ୍ରମଟା ତିଆରିଛୁ ବୁଝିଲ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ସେ ପପୁ ବିକାଶକୁ ପଚାରିବ ସେ କାହାଠୁ 2000-3000 ଧାର ଉଧାର ଆଣିକିରି ଆଶ୍ରମର କେଉଁ ରୋଷିଆକୁ କି ଝାଡ଼ୁକୁ କି କ'ଣ ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ପଠାଇଦେଲେ ଆଶ୍ରମ ସେମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବେ ସିନେ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି କଲା କ'ଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ କି 5-4 ଜଣ ରଖୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ କି ସେଟା ସେ ନିଜେ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ବି ପଇସା ଦେଉଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆଜି ଏତେ କରିକିରି ଆଶ୍ରମଟା ଆମେ ତିଆରିଛୁ ଏବେ ବି ତା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଏ ଦେଲା ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିର ବି କାଗଜପତ୍ର କରିବା 25,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରି ବି ସେ କାହିଁକି କ'ଣ ଭାବିଲା ତା ମନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରମଟେ କରିଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ମୁଁ ମରିବି ମୋ ବାପା ଏତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତ ମୋତେ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛି ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା କରିପାରିବି ମୋତେ ତ ଲୋକ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଥାଇକରି ପୁଣି ସେ ଆଶ୍ରମ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲା ସୁସାଇଡ଼ କାହିଁକି ଗଲା ମୁଁ କ'ଣ ବିଚାର କରିପାରୁନି ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ତାର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ତାକୁ ଯାହା ପଚାରିବ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁମର ଜଣେ ଅସୁବିଧା ହେବା ମୋ ବାପାକୁ କହିବ ମୋ ବାପା ତ ସବୁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ ଆଉ ତା ବାପାକୁ ବି କେତେଥର କହିଛି ବାପା ତୁମେ ଆସିଗଲ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ କଥା ବୁଝିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦୁସରା ଇଏରେ କାମ କରିବି ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇବି ଏସ୍ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟଟା କାହିଁ ଲେଖିଥିବେ ସେଟା ପରେ ଭାବି ପାରୁନି ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟଟା ଲେଖିଲା ତାକୁ ଯଦି ସୁସାଇଡ୍ ସେ ନିଜେ ସୁସାଇଡ୍ କଲା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଙ୍ଗା ନେବ ଯିଏ ସେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଲେଖିଲା କାହିଁ ତେବେ ସେଟା ତ ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ କାହିଁ ଲେଖିବ ସେ ନୋଟ୍ ଯଦି ଲେଖିଲା ପୁଣି ସେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଲା କାହିଁକି ଯେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ସେଟା ପୁଣି କାହିଁ ଲେଖିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମାଉସୀ ଯଦି ସେ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଶୁଣ ଡାଏରୀ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ମରିବି ଶେଷ ଦିନ ଆଶ୍ରମ ଦେଇଦେଇଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଉପରେ ଥାଇ ମିସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସବୁ ଯଦି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଁ ଉଠିଲା ସେଠି କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲନି କି ଏଇ କଥାଟା ତୁମେ ଆଗ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଠେଇବ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଁ ଉଠିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା ରଖିବ ମରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାପ ପକାଇଥିବ କେଉଁ ବି ନେଇକିରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେବି କାହିଁ ଜାଣିଲି ସେ ମରିବି ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଡାଏରୀ ଲେଖିଛି ସେ ମରିବି ମୁଁ ମରିବି ଏଇଥିରେ କେହି ଦାୟୀ ନାହିଁ ଲେଖାଟା ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଲେଖାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଲେଖା ଦେଖି ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନୁହଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ପୋଲିସ ପ୍ରପରଲି ଏ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କି ନାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଇଥିବ ସେ ଲେଖିକି କାହିଁକି ଯିବେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ କ'ଣ ଲେଖିକି ଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍ ପାଇଁକି ବି ଲେଖନ୍ତି ମରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସାହସ ହୁଏନି ମରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମରିବାକୁ ସାହସ ହୁଏନି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଛନ୍ତି ଏପଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେପଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମ ସେୟା କରାଯାଇଛି ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ବି ଜଣେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ବି ଯଦି କରୁଥିବ ମରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନହେଲେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ବି ସତ ହେଇଥିବ ଯାଇ ବି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ଉଠା ହେଇଛି ସିଏ ସାହସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇକି ଏଇ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପକାଯାଇଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଉଠାଉଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି କଥା ଉଠୁଛି କି ସେ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବ ସେଇ ନୋଟ୍ରେ ବି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ କି
ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ବି କରିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଲେ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଣ୍ଡା ହେଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଦିନ କହିଲେ ଶନିବାର କହିଲେ କି ଶୁକ୍ରବାର କହିଲେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା କି ଶୁକ୍ରବାର ଯେ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଦିନ କିନ୍ତୁ ବି 4ଟାରେ କହିଲା 4ଟାରେ କେଉଁ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର କେଉଁ ଦିନ ଦିନ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲ ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି କିଣା ପଇସାରୁ ଥିଲା ସେଟା ପପୁ ମାଗିଲା ଯେ 70,000 ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଟା କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜଣକୁ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଣି ଦେଇଦେବ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ମା ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ମାସକୁ 5,000 ଦେବି ମୁଁ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଜମିଟା କିଣିବାର ଥିଲା ମୋର ଆଉ ଯଦି ମାସକୁ 5,000 ଦେଲା ମୁଁ ଜମିଟା କେମିତି କିଣିବି ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ମାସକୁ 5,000 ଦେଲେ ହେଲେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ଜମି ଠିକ୍ କର ଆମେ ଜମି କିଣିବା ଆଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ବୋଲି 50,000 ସେ ଏଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଡ଼ନ୍ ବାହାଘରଟା ହେଲା ସେ ତା ବାପାକୁ ଜଣାଇଥିଲା ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲା ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା ସବେ ଜାଣିଥିଲେ 50,000 ଜାଣିଥିଲା ଜାଣିଛୁ ସେଟା ଆମେ ବି ଦେଇଦେବା ସେଟା ବି ଆମେ ମେକଅପ୍ କରିଦେବା ସେ କହିଲା ନା ମୋ 50,000 ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋତେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ 50 ନାହିଁ ଏ ପପୁଟା ପଇସା ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଗରୁ ବୋଧେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ନେଲା ସେ ତାମାନେ ହସି ଖୁସିରେ କହିଲା ତାମାନେ ଟେନସନ୍ରେ କହିନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମେ ବି ହେଇପାରେ ପୋଲିସ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ପୋଲିସ କରିବ ସେଇଟା ପୋଲିସ ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି ମୋତେ ଟେନସନ୍ରେ କହିନି ମୋତେ କଥାଟା ମୋତେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ମେସେଜ୍ କରି ପଇସା ମାଗୁଛି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଜମି ମୋର କିଣିବାର ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ପଇସା ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ହେଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ଜମି ଲାଗି ମୁଁ ଦାଢ଼ି ବି ରଖିଥିଲି କାଟୁନଥିଲି ବ୍ରତ ଘର ଲାଗି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଦାଢ଼ି କାଟି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି କାଟିବିନି ଆଉ କାଟିଲି ଦାଢ଼ି ମାନେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଶ୍ରମଟା ଆଗ କିଣିବି ସେଇ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନା ଯେଉଁ 70,000 ନେଲା ନା ସୁଝି ପାରିବ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଜମି କିଣିବି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇରୀରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜର ଘର କରିବି ଆଶ୍ରମ କରିବି କିଛି ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲେ ରଖିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ତୁ 70,000 ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଝିବୁ କାରଣ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନଟା ଥିଲା ସେ କେମିତି ଆଶ୍ରମଟା କରିବେ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତାକୁ 70,000 ଦିଅନି 50,000 ନହେଲେ ଦିଅ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପପୁକୁ 50,000 ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ରାଜି ହେଲେନି କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ 70,000 ହିଁ ଦରକାର ଯେହେତୁ ସିଏ ଫଣ୍ଡରୁ ନିଜେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆଣିଛନ୍ତି 70,000 50,000 ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ପୁଣି କାହା ଆଗରେ କହିବ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ ମୋତେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବି ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଥୋଇଦେବି ବୋଲିକି କହିଥିଲି ଜୁନ୍ 17 ମାନେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ସେ ପଇସା ଥୋଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 7 ତାରିଖ ମରିଲା ସେ 7 ତାରିଖରେ ପଇସା ଦେଇଦେବା କଥା ସେଇ 7 ତାରିଖରେ ସେ 7 ତାରିଖରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ସେ ଆଶ୍ରମ ପଇସା ଦେଇଦେବା ଆମେ ସବୁ ବସି କଥା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ନେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କେମିତି ଆଇଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଭାଉଜ ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଥିବେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ସେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ଚାବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି ଘର ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକ ଫୋନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ବି କେତେ ପଚରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ମୋତେ ପଚରାଯାଉଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଲିନି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ରାତି 10ଟାରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଫାଏରୀ ବି କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦେବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ଏ ଡାଏରୀ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନେଇକି ଦିଅ ପାଖରେ କିଛି ବି ରଖନି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ସେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଲନି ନା ନାହିଁ ସେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୋତେ ସେ ଡାଏରୀ ଦିଅ ଯାହା ବି ପାଇଛ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଡାଏରୀ କଲେକ୍ଟ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏତେ କଥା ଆପଣ ମୁଁ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏମିତି କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଛ ସତ କରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଆମ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇକି ସେ କେତେ ଖୁସି ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିକି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗିନା ତାଟିଆ ବି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହୁଏନି ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସିକ୍ରେସି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସିକ୍ରେସି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ପରିବାର କଥା ବାହାର ପର ଲୋକ ପାଇଁକି ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ବାପା ମାନେ ତୁମର ଯଦି ବି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତୁମେ ବାପା ମାଆକୁ କହିବ ପଛେ ବାହାର ଲୋକକୁ କେବେ ଭରସା କରି କିଛି କହିବନି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଯିବ କହିବ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଛ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଖଟକୁଛି ସେମାନେ ଏତେ ଡରିକି ଏମିତି ଓଲଟା ସିଧା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ ନିହାତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଥିରେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ
प्रसंग आसुची कि प्रकृत में कौन हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तर्जमा कले जना पड़ो कौन कौन घटी से डायरी बा जो नोट कह जाऊँगी सुइसाइडल नोट ता आदित्य लिखिले ना आउ किए लिखिला ता एक बड़ प्रश्न कारण से डायरी बहुत विलंब पुलिस पाखे पहुँचला बोलिकी जहाँ हमको आदित्य स्त्री कहते तो ये संपूर्ण घटना एबे भी रहस्य घेर अच्छी तेरे सत्य अनुसंधान हो बोलिकी परिवार लोक कहते भुवनेश्वर वीडियो बनवीर सह अनुज दास नंदीकोश टीवी आज्ञा मैम हो न था बहुत पैसा लगी था मोर बहुत गुड़े पैसा बंचला से पैसा नहीं कि मुझे घर करी मो पु बाहागर पैसा बंचाई कर घर तोली बोली बापा मुझे दुई जन बसी कहला ये पैसा जी बापा लकडाउन न होता मोर केते पैसा गुड़े खर्च था केतेटा गाड़ी दरकार था केते भोजी भात पाई केते लोक आई समस्त कपड़ा दिया पड़ी था किछु है से कम से पैसा तो बंचीगला मो आश्रम घर बंच मुझे बोली कहली हाँ पेट काटिक आश्रम कलु आ बाहागर खर्च तू घर तोला एमती आम ता बापा को कहला मुझे कही हसीदेला मो पु तार एत स्वप्न था ये मस लास्ट को मत से कही शुक्रवार दिन मस ये मस शेष को मु जमी किणवा सियोर सुनिश्चित जमी किणी किंतु मस शेष को जमी किणवार था मत 2 दिन आगु कहला मस शेष को जमी किणवार मोर गारंटी आपर 2 दिन पर सुसाइड कला कहीं तार एडा बड़ा स्वप्न था सुसाइड करगला कहीं जब कौटा भी पैसार से पैसा कहवापर कहला ना पैसा देदेली मो मस लास्ट को जमी किणवार था आ कि कहली किसी टेंशन नेनी से पैसा नदेला आम मेकअप कर पैसा कौन 70 लाख टकर कौन रही कि कथाटा से जोटा है मेकअप कर आम माँ पुओ डिसीजन जमती मेकअप कर जमी ठीक है घर किणवा से घर कि मस शेष आम घर किणी बुझल जमी किणा प्लान पूरा करते घर बोली घर पूरा प्लान आउ गोटे मु कहया चाहिए आम बाहाघर जमती कि माँ को शुणिले से खुशी थे कि जहाँ पैसा सेव है आम से पैसा माने एत आडंबर करके भोजी करके दबा अपेक्षा जब जमी किणा हो पारा आश्रम हो पारे खुशी होते बाहाघर बहुत खुशी थे माने गोटे क्वेश्चन ये भावतु जदि से डायरी सत बोली बाहर सत कि नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुच्ची जदि से डायरी सत बोली बाहर सबू टेंशन प्रोब्लेम विषय से लिखिं कौटी भी लिखि पार न मु बाहा हेली बोलिकी आश्रम कर पारे मु बाहा होगी भूल करदेली मोर एबे बाहा हबार नथिला इनडायरेक्टली किसी तो लिखि पारथांते श्री तमें बहुत भल मु तुमको बहुत भल पाए ऊपर थाई कि भी तुमको मिस करी कौन पे लिखिले नहीं घर डायरी पर्सनल डायरी आज्ञा बस